एवरीवन इज आस्किंग दीस क्वेश्चन टू यू एंड युअर गव्हर्मेंट की फाटल्या 13 वर्सांनी हे गजाली जेन्ना घडटाल्यो आनी जेन्ना भारतीय जनता पार्टी विथ डिफरन्स म्हणून आपूण हें केलं लोकांनी तुमचेर विश्वास दवरलो त्या विश्वासाक तुमी पात्र ठरोना जेन्ना ही गजाल जाली तेन्ना कळ्ळें की खुबश्यो गजाली तुमच्या लोकांक खबर आशिल्ल्यो पूण तेणी एक्शनूच घेवना. 2-4 गजाली हांव मुद्दामून मेन्शन करतां. तुवें मेन्शन करचें कोणाक खबर आशिल्ली. तूं आतां म्हाका सांग की फाल्यां खंयची तरी घडणूक घडटा तुमी दाखोवन दिया की ह्यो सगळ्यो बरोबर घडना म्हणून. जेन्ना तुका पेपर वर्क आसता न्हय तो पेपर वर्क कोणें केल्लो आसता ऑफिसर्स लोक करतात केन्ना केन्ना खुबशे मंत्र्यांक खुबशे आमदारांक कोणाक सुद्दां खबर नासता ऑपोजिशन कोण उलयता तांकां सुद्दां आतां हांवें म्हटलो तो तांकां तरी कितले जाणांक खबर आसतलो जाणें केलो ताकाच खबर आसतलो. नोबडी गोज इन डिटेल्स खंयचो हो पॉयंट तो पॉयंट थंय ज्या वेळाचेर थंयचे स्थानीक लोक आसता तांचे खातीर तो प्लॅन ओपन केल्लो आसता तो व्हरून पंचायतीन मारतात किंवा तो ओडीपीचो जाल्लो तो लोकां खातीर ओपन करता तेन्ना लोक थंय वचून पळयता अरे हें कित्याक हें केल्लें आसा त्या वेळार ऑब्जेक्शन काडप आसता हें सगळें पेपरार येता सगळे लोकां कडेन पर्यंत पावता. ग्रामसभा आसता थंय ऑब्जेक्शन्स आसता अनेक गोश्टी आसता पण ह्यो सगळ्यो पळय ज्यो आसात पळय न्ही त्यो गजाल्यो आतां सरकाराचें सांगता जाले नंतर सरकार कितलो फास्ट रिएक्ट करता तितलें तेंय गजाल गरजेची. पयर कोणें म्हाका एकट्यान म्हटलें की वास्कोचे डेकोरेटीक जाले नंतर आतांक सुद्दां लागून आशिल्लें म्हणजे कांयच कळनाशिल्लें. गोवा पुलीस आसतलें होम डिपार्टमेंट आसतलें खरेंच कौतुकी केलें लोकांनी वचून त्याच बरोबर तांकां प्रशस्ती हेंय दिलें. दोनूय आसा जर खंयची जर मॅटर जर जावना जाल्यार ताका खूब दूद दितात पण बरें केले बरोबर शाबासकी दिता. सुतावयल्यान स्वर्ग म्हणटा तो तसो ती येदी व्हडली डेकोरेटी आसा ती थंय वचून ती ट्रॅक करून ती क्रॅक करून ती करप हेंय बी तितलेंच म्हत्वाचें. आनी म्हणून गोंय हें बदललां हें सगळेंच मान्य करता. डॅमेज इज डन यू कॅनॉट की बाबा 25 लोक मेले इट कुड हॅव बीन अवॉइडेड. हांव केन्ना तशें म्हणूं ना की तुम्ही पळयतात GNH.